जी जी को जानेंगे आ गए फैनाल जी को जानेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज नेताजी मोड़ पर विभिन्न संगठनों द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। सबसे पहले नेताजी स्टैचू कमेटी की तरफ से नेताजी की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर नेताजी स्टैचू कमेटी से जुड़े लोगों ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। अंग्रेजों के मन में नेताजी का डर इतना ज्यादा था कि उन्होंने नेताजी को काबू करने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इसके बाद रानीगंज के स्कूल पाड़ा के कैप्टन क्लब के सदस्यों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। रानीगंज बॉयज हाई स्कूल की तरफ से भी शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मिलकर नेताजी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर नेताजी बॉयज हाई स्कूल के प्रधान शिक्षक ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन विद्यार्थियों और नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने हमेशा देश को सामने रखते हुए अपने सब कार्य किया। वहीं रानीगंज बोरो 2 की तरफ से भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया गया। बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा और असिस्टेंट इंजीनियर कौशिक सेन गुप्ता ने भी नेताजी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। रानीगंज गांधी मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल की तरफ से भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया गया। स्कूल के शिक्षकों ने भी अपने विद्यार्थियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर चलने की हिदायत दी। वहीं रानीगंज के सृष्टि मॉडल स्कूल की तरफ से भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें याद किया गया। स्कूल के विद्यार्थी और शिक्षकों की मौजूदगी में नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं बांग्ला पोखो की तरफ से भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें याद किया गया और उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आंदोलन शीर्ष नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज के जन्मशतबार्षिकी দেখুন, আমাদের ভীষণভাবে আবেগ জড়িত আছে। আমাদের হৃদস্পন্দন চির অমর, চির ভাস্বর। আজ মৃত্যুঞ্জয়ী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 128তম জন্মজয়ন্তী পালন আমরা স্কুলে রানীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে কিছু ছোট্ট অনুষ্ঠান ছিল এবং ওনার সম্পর্কে আমাদের ছাত্র এবং আমাদের যে সকল শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মী সমবেত হয়েছিলেন, তারা তাদের নিজেদের কেউ আবৃত্তি, কেউ গান, কেউ বক্তব্য, সঙ্গে কিছু ছাত্র আমাদের প্রিয় নেতাজি সম্পর্কে 2-4 কথা বল। আমরা আজ সুভাষ বোসের জন্মবার্ষিকী কমিটির পক্ষ থেকে আমরা রানীগঞ্জ নেতাজি সুভাষ মূর্তিতে রানীগঞ্জ শহরের অধিবাসী বৃন্দ থেকে আমরা শ্রদ্ধা এবং আমরা আজকের এই পুণ্যতিথিতে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। দেশের বীর নায়ক, স্বাধীনতা সংগ্রামীর বাংলা তথা ভারতবর্ষের একজন বীর নায়ক সুভাষ বোসকে স্মরণ করে আমরা প্রতি বছরের মতো এই বছর 128তম জন্মবার্ষিকী পালন করলাম। আমরা মানুষকে জানাই দেশের মধ্যে ঐক্য, সুভাষ বোসের চিন্তাধারায় বাংলার মানুষরা ভারতবর্ষের মানুষকে আমরা এক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। সুভাষ বোসের যে সংকল্প, সুভাষ বোসের চিন্তাধারায় আমরা প্রত্যেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আজকে আমরা ওনাকে স্মরণ করে ভারতবর্ষে তথা বাংলার যে গর্ব আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। সুভাষ বোসকে আমরা শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের এই পুণ্যতিথিতে প্রত্যেককে জানাই, ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ তথা পশ্চিমবাংলার রানীগঞ্জের বাসীকে জানাই অভিনন্দন। সাজির জন্মদিবস 23শে জানুয়ারি 1897 সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন মহান দেশপ্রেমিক এবং একজন স্বাধীন বীর। তিনি প্রথম জাতীয়তাবাদ এবং দেশাত্মবোধ আমাদের মধ্যে জাগ্রত করেন। 1945 সালে তিনি প্রথম আমাদের ভারতকে স্বাধীনতার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন। তিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি তৈরি করেন, জার্মানি গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন রাসবিহারী বোসের সহায়তায়, এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের আর্মি এবং সোলজার্সরা তাকে নেতাজি আখ্যায় স্যালিউট করেন। সেখান থেকে তিনি দিল্লি চলো এই স্লোগান দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রথম প্রিলিমিনারি ন্যাশনালি
আজ আমাদের অত্যন্ত গর্বের দিন। আজ বীর সুভাষের জন্মদিন। সকল রানীগঞ্জবাসীকে তথা বাংলাবাসীকে আমরা আজকে এই দিনটি তাদেরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা স্মরণ করতে চাই। আজকে রানীগঞ্জ বাংলা পক্ষ আজকের এই পূর্ণ দিনে ঘোষণা করছে আগামী 25শে জানুয়ারি আমরা একটি রক্তদান শিবির এই সুভাষ স্মরণে, আজকের দিনটির কথা মাথায় রেখে আমরা সুভাষ স্মরণে একটি রক্তদান শিবির এবং সঙ্গে বসে থাকা প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে চলেছি। স্থান ক্যাপ্টেন ক্লাব, সময় সকাল 10টার সময়। আমরা রানীগঞ্জ বাংলা পক্ষ আমরা এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করতে পেরে সত্যি নিজেদেরকে গর্ববোধ মনে করছি। আজকের এই সুভাষের জন্মদিন। आज नेताजी का जन्मदिन है। रानीगंज बोर्ड के तरफ से नेताजी के जन्मदिन पर हम लोग माला दान करने आए। हमारे साथ हमारे इंजीनियर है कौशिक बाबू, फरीजाद बोसू, सुबह सब स्टाफ लोग साथ में आए, इंजीनियर लोग हैं। नेताजी देश की आजादी के लिए जंग लड़े हैं, बहुत जद्दोजहद के अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी है। उसके जन्मदिन को हम लोग आज पालन कर रहे हैं और उसी का राष्ट्र कदम पर हम लोग चलेंगे। ये हम लोग शपथ ले रहे हैं। जो रास्ता दिखा कर गए हैं आजादी के लिए, बहुत कुर्बानियां दे, उसके साथ हम लोग पूर्वांचल वासियों को सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे, हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।